किसी को बिना शिफा के बोतलों के नहीं भेजता हूँ, क्योंकि अल्लाह इसमें हर बीमारी के लिए शिफा रखा, हर बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा के बोतलों में। और ये हिच जोशिंदा, इसमें जो है मैं अब्रेशम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कुदरती मैं जड़ी बूटियां डाली हूँ जिसमें आपके हार्ट के वॉल ओपन हो जाते इंशाअल्लाह, जो ब्लॉकेजेस है। और हाथ पैर खींचना, नींद नहीं आना, खाना खाए नहीं जाना, दम चढ़ना, वजन ज्यादा, माहवारी नहीं होना टाइम पे, हाँ, और जो है आपको चक्कर आना, छाती में दर्द होना, शुगर बढ़ी हुई रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, एक नहीं ऐसे 100 बीमारियां हैं आपको। आप सारे बीमारियां डॉक्टर को सुनाना बोल को आते, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं आपकी पूरी बीमारी सुनने को बैठने के वास्ते। इसीलिए मैं पूरे डॉक्टरों को बिठा दिया वहां पे बाहर, उन लोगों को सारे तकलीफा सुनाओ, यानी तो डायरेक्ट जिनको भी वो मसला है हार्ट का जोशिंदा, यानी तो ये पूरी अंदर चर्बी को गलाता आपकी। आप क्या मिले गिजा खा को रहते ना, वो कचरे को पाक करता अल्हम्दुलिल्लाह। और शिफा की बोतल मुझसे मिलने नहीं हो रहा, क्राउड ज्यादा है, डायरेक्ट लेकर जाओ, अल्लाह शिफा दे देता आपको इंशाअल्लाह। नहीं आपको बताना है तो पूरे, अभी आप रिश्ता देखने जाते तो क्या करते, रिश्ता देखने जाते तो क्या करते, पहले अम्मा बाबा से मिलते, उसके बाद बच्ची को देखते, यानी डायरेक्ट बच्ची को कांटेक्ट कर ले, घर में गए तो मार को भेजते, FIR बुक कर को धो को बेचते, यानी तो इसी तरह जब आप मेरे तक आएंगे ना, डायरेक्ट डॉक्टर साहब को देख लेंगे, बात करेंगे, बोले तो तरीका गलत होता, क्योंकि मेरा एक प्रोसेस है, ये रिजल्ट तब भी चाहा जब इनके पीछे मेरे डॉक्टर्स काम करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इनके जो है मेरे पीछे जो मेरे डॉक्टर्स हैं, इनके पीछे काम करे, इनको बताए डाइट, इनको खान पान सिखाए पूरा। मैं बोला मेरे डॉक्टर्स बोले, कौन बोले आपको? पूरा डॉक्टर्स बोले, न्यूट्रिशंस बोले, पूरा कैसा तरीका से यूज करना, कैसा खाना, कौन से टाइमिंग में खाना, पूरे न्यूट्रिशन डॉक्टर्स, पूरे न्यूट्रिशन एंड डॉक्टर्स बोले। ये एक ही सवाल करते हैं आके मेरे पास, कोई भी हो, डॉक्टर साहब स्टंट डालना क्या? बोलो, ऐसा ही छुरी लगते ना गले पैसा लाख रखते, कराना क्या? मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता बताना, यहाँ रास्ता है जाओ का ना, वो रास्ते पर चलने का काम आपका है। मेरे को बुलेट दिलाओ, मेरे को मर्सिडीज दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ, बोले तो पैरान दिया अल्लाह, चलो आप, शिफा अल्लाह देता। समझ रही हैं आप मेरी बात? जब आप कोई रिश्ता देखने जाते तो आप पहले अम्मा बाबा की इजाजत लेते, बात करते, मालूमात करते, देन जाते, नहीं तो इसी तरह जब यहाँ आते तो यहाँ 3 बार आप मेरे डॉक्टरों से मिल के मेरे तक आते आप, क्योंकि मैं बाहर के डॉक्टरों का नहीं, मेरे डॉक्टरों के ऊपर निगाह रखना मेरा काम है। उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको उठने नहीं देना, बैठने नहीं देना, उनको दिन और रात उन लोगों को मैं ऐसा काम ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फुर्सत ने हर एक मरीज का रिकॉर्ड बुक करते, उन्होंने मेंटेन करते। समझ रहे आप? 3 बार आप पहले एक तकलीफ बाहर सुनाते, उसके बाद अंदर एक बार अंदर मेरे पूरे डॉक्टरों से मिलते, उसके बाद और एक सीनियर डॉक्टर को बिठा को हूँ, उनसे मिलते, उनसे मिलने के बाद पूरा आपका मसला सॉर्ट आउट होने के बाद लास्ट में वीडियो देख को आते ना, ये सूरत को सामने एक बार देख लेंगे बोल को आते। तब यहाँ क्या करता हूँ मैं, आप मेरा चेहरा देखते, मैं आपकी चिट्ठी देखता हूँ, आपको मैं कबूल हूँ, मुझे आप कबूल है, आपकी चिट्ठी देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तब मैं क्या करता हूँ, साइन मारता हूँ चिट्ठी के ऊपर, चिट्ठी के ऊपर खाली ऑटोग्राफ देना काम है मेरा। अब वो चिट्ठी बता के दवा ले लेना आपका काम है। वो चिट्ठी पे मैं साइन कर तो ही आपको दवा मिलती, और मैं साइन तब भी करता हूँ जब आप 3 जगह आपकी बीमारियां सुनाते ना, एक जगह भी आप छूट गए तो पकड़े जाते मेरे पास इंशाअल्लाह। ऐसा ही नहीं बेचता हूँ मैं आपको। और चिट्ठी के ऊपर दूसरे नंबर से, जो मैं सोशल मीडिया में बोला वो नहीं, दूसरे नंबर से जिसपे आप कांटेक्ट करें तो आपका जल्दी कांटेक्ट होता, और आपको रेगुलर मेरी और एक टीम बैकवर्ड में बैठ के आपके लिए काम करती इंशाअल्लाह। आपको नहीं छोड़ेंगे, बेफिक्र रहो, आप छोड़ेंगे तो भी हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह के पास भी वादा करे हुए हैं और आपके पास भी हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आपके सेहत का ख्याल हम रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ज्यादा मंड हैं तो क्या भी नहीं कर सकते, यानी टीचर सुने स्वतः सुनाती, डाले स्वतः 1-2-3 वड़े डालती, नहीं इन्हें मैं राउडीज बनता हूं बोल के मार को यूं करे तो छोड़ देती उसकी हालत। समझ रही? तो अपने हद में रह के इंशाअल्लाह आजीजगी से, प्यार मोहब्बत से आप लोग आएंगे
تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک لائن کی کڈنی اچھی ہوئی, ایک لائن کا ہارٹ اچھا ہوا, ایک لائن کا پیر جو ڈاکٹر کاٹنا بولا وہ بچ گیا الحمدللہ. یعنی کیا بولو آپ بھی, آپ کا کیا تھا مسئلہ؟ کینسر کا تھا. کہاں؟ گلے کا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریکور ہوئے الحمدللہ. آ جاؤ ادھر, ذرا بولو, تمہاری باتوں کی ضرورت ہے یہاں پہ, آ جاؤ. دیکھو ذرا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں جو ہے وہ سچائی بولنے کی طاقت دیا, اسی لیے اتنی دور سے انہوں حق کی بات بتا رہے. آئیے ماں بیٹھیے ادھر ہی چلو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں ماں؟ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منی کنڈا. منی کنڈا سے. جی. کیا تکلیف؟ میرے کو تھائرائڈ تھا 20-25 سال سے, تو آخر میں سانس لینے کا پرابلم ہو جا رہا تھا, پانی بھی نہیں جا رہا تھا. تو اس وقت کیمو سے جو ہے سو کم کرے تھے. دوسرے کیمو میں آپ کا معلوم ہوا, تو آپ کے والد صاحب کے تو الحمدللہ دیکھتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ. تو بہت فالو کرتے تھے. تو جیسے آپ معلوم ہوا ان کے فرزند تھے اور اچھی طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے وہ کرے تھے, ویڈیوز بھیجے تھے, تو بہت خوشی ہوئی میرے کو. جب سے میں لے رہی ہوں دوا, تقریباً 6 مہینے سے آ رہی ہوں میں آپ کے پاس, تو 6 مہینے سے الحمدللہ بہت افاقہ ہوا میرے کو. اور میرے ساتھ جو کیمو لے رہے تھے ان لوگ 4th اسٹیج پہ تھے, گولکنڈے کے تھے, تو انہوں بھی آپ کے پاس آئے اور الحمدللہ بہت چھپا ہوا. اس قدر خوش ہے ان لوگ. ان لوگوں کے گھر میں پورا میت نکل گئی, ویسا ماتم کا منظر تھا ان لوگوں کے پاس. بہت تکلیف میں تھے. والد صاحب کا انتقال ہوگا, والدہ کو کینسر ہوگا, وہ 4th اسٹیج بولے تھے. اب الحمدللہ اتنا خوش ہے بچے اور ماں, بہت مطمئن ہے. آپ کو بھی بہت دعا دیتے. میرے کو بھی روڈ پہ پرسوں ملے تھے, تو بولے ارے آپ فلاں. ہمیں بولی ہاں, تو کہاں گئے؟ ایسا تو اللہ صاحب کے پاس گئے تھے. دوائیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ریکور ہو رہے مما بولے. الحمدللہ. 4th اسٹیج کا کیا؟ 4th اسٹیج تھا ان کو. میرے کو تو یہ خالی گلینڈس یہاں پہ حلق میں آ گئے تھے, تو کیمو دیے تھے, مگر ان کا 4th اسٹیج تھا. اور تقریباً 70-80 لاکھ روپے بول رہے تھے ان کو تو پورا. مگر الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے کیور ہو گئے. بچی کی شادی کے واسطے بھی پورا تیاریاں میں ہے انشاءاللہ. پھر جب انہوں ملے تو آپ کو ساتھ میں لے کے آ کے بتاتی ہوں. میں ان کو بولی تھی آپ کے پاس بھیجے تھے بول کے. چلو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ریکور ہو رہے ہیں آپ کی دوا سے الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, عمر دراز کرے. دیکھیے الحمدللہ 4th اسٹیج کینسر 80 لاکھ روپے تک پوچھ رہے تھے کہتے ہیں. یعنی آلریڈی گھر میں ایک لائن کا انتقال ہوا اور ایک لائن کا یہ کنڈیشن 4th اسٹیج. کسے پکارنا وہ ٹائم پہ. اب ماشاءاللہ انہوں صحت مند ہے, گھر میں شادی کی تیاری بھی چل رہی کہتے ماشاءاللہ سے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے الحمدللہ. بس سچے دل سے اللہ سے مانگو, ٹھیک ہے. بہت زیادہ گرمی ہو رہی, حرارت ہو رہی آپ لوگوں کو, انشاءاللہ ہو گیا کام. آپ لوگوں کو بس یہی بتانا تھا کہ جن کو بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے انہوں 3 انچ ارجن کی چھال, 2 لہسن کے کلیاں, 2 انچ ادرک اور 2 ابریشم, یہ دواسس میں مل جاتا ہے ان کو, آپ کو انشاءاللہ جا کے دواسس میں مل جاتا. یہ ابریشم جا کے بولو آپ, یہ دو ڈال دو بس. آپ ڈال کے اس کو اچھا اونٹا کے 2 گلاس سے 1 گلاس کر کے نہار پیٹ پینا. اور رات میں سونے کے ٹائم پہ 1 گلاس جو ہے پانی میں 2 سے 3 انچ ارجن کی چھال اور 1 چمچہ سنا کا پتا انشاءاللہ ڈال کے تھوڑا اونٹا لے کے انشاءاللہ رات کو سونے کے ٹائم پہ پینا. ایک رات میں اور 1 دن میں. پرہیز نمک اور مرچی کا آٹا سے پرہیز کرو اور ڈائری آئٹم سے پرہیز کرو انشاءاللہ. 1 ہفتے میں بہت اچھا ریزلٹ آ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اگر آپ کو ہو سکے تو انشاءاللہ یہ ہچ جوشندہ جن کو بھی ایمرجنسی آپریشن کرنے کے لیے وغیرہ بول رہی, تو ٹائم لو تھوڑے دن. سڈنلی آپ کینسل نہیں کراتا ہو یوں کہتا آپ کو چھوڑتے ہی نہیں. باہر نکلا تو مر جاتا تو کہتے, باہر نکلا تو موت کا فرشتہ ٹھہرے ہوا ہے.
फर्स्ट टाइम है क्या? फर्स्ट टाइम है, और देखता हूँ इंशाल्लाह, टेंशन लो ना कोई इंशाल्लाह। आप लोगों के दिलों में वो तड़प है कौम की खिदमत करने का, इसीलिए आप लेकर आके लोगों को शिफायाब करके पूरी जिंदगी दुआ लेते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, है नहीं? मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस डाल के, फेक वीडियोस जो है डाल के, अपने नंबर्स डाल के फेक दवाएं बेच के लोगों के साथ धोखा कर रहे, लोगों के पैसे खा रहे, हराम का पैसा खा रहे। उन लोगों को बहुत बड़ा अल्लाह की पकड़ आ जाती। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो मैं अपनी जबान से बयान करता हूँ और जो चीजों को मैं घर पे बैठ के कर लो बोलता हूँ कर लो, और मेरे नंबर्स जो मैं अपने जबान से बयान करता हूँ उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करो। अपने नंबर्स कमेंट्स में यहाँ वहाँ डाल के आप लोग, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। एक दो चोरा को पकड़ते ऐसे 100 के पैदा हो रहे, कितना कर को पकड़ लेके बैठेंगे? मेरे को उतना टाइम नहीं रहता, आप लोगों की खिदमत करके थक के रहता हूँ। ये चोरा के पीछे कहाँ से पढ़ूं मैं? बोलो। आप लोगों को बोलता हूँ इजीली किसी के ऊपर भरोसा मत करो। मैं भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, यकीन मानो सिवाय अल्लाह के। वो इसीलिए मैं कैंप में आता हूँ, हर जगह नजर डालता हूँ, डॉक्टर की जगह दवाएं समझा रही ना वहाँ, दवाएं दे रही ना वहाँ, हर जगह मुझे कैमरा बनना पड़ता। अल्लाह को नहीं डर रहे, कैमरे को डर रहे, है नहीं? तो कैमरा बन को मेरे को, बिकॉज आपकी सेहत की जिम्मेदारी अल्लाह दे मेरे को। हरारत हो रही क्या? मैं सबको भी बहुत हो गया, खत्म कर देते इंशाल्लाह, ठीक है? ये नंबर पे फोन कर लेके मुलाकात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। और आप सबको भी मेरे तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग को अल्लाह ताला हर खुशी से नवाजे और ईदी में आपको जो है सेहत अता करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बकरे का गोश्त जो है माशाल्लाह से खाओ, नहीं करो नहीं, सुखा के खाओ, ठीक है? लेकिन गरीबों को बांट के खाओ, ठीक है? गरीबों को बांट के खाओ, सबसे बड़ा हक है उनका, ठीक है ना? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।